अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम दोस्त जो मेरे को वॉच कर रहे हैं उनकी बताते चलें कि आज 16 फेब 2023 और रात के 10 बज चुके हैं। आज जीवन नार्क एच जीवन के लाहौर चैप्टर की जो से फार्मर्स हैं उन्होंने ग्रोटेक की टीम जो से नासिर साहब, इमरान साहब इनके साथ आज उनकी गैदरिंग है। और इसके अंदर सबसे पहले तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं एस्ट्रो फार्म को। एस्ट्रो फार्म ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा जीवन ग्रोअर होने का जो एजाज़ हासिल किया है, उसको ना सिर्फ फार्मिंग की हद तक महदूद रखा कि कल्टीवेशन कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इसको एक न्यू चेहरा दिया है। उन्होंने कार्पोरेट फार्मिंग की इमेज पैदा किया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में 4-4 हज़ार एकड़ के फार्मर्स मौजूद हैं, लेकिन किसी ने भी अपना जो सा अपना फेस था उसको एग्जेक्टिव फेस का रुख नहीं दिया, स्पेशली उसमें ऑफिस का कॉर्पोरेट कल्चर का कि यहाँ बिल्कुल अमल में नहीं लिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फार्मिंग जो सी है वो इंडस्ट्री का दर्जा इख्तियार नहीं कर पाई। एस्ट्रो फार्म ने ग्रोटेक की मदद से, हम सब दोस्तों की मदद से जो कि इसमें कंसल्टेंट उनके साथ थे, अपने फार्मिंग के एक्सपीरियंस को नया रेवोल्यूशन करके इसको एक नया वॉल्व किया है और ये वॉल्व हो चुके हैं अब कार्पोरेट फार्मिंग के अंदर। और ये आप सब देख सकते हैं, आप इस वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप सब दोस्त देखें, ये लाहौर चैप्टर के दोस्त हैं, सारे ग्रोवर्स हैं तकरीबन। इस वक्त यहाँ पर आप अगर इनकी काउंट करें तो 250 एकड़ सुपर प्लस के फार्मर्स बैठे हुए हैं जो कि जीवन के फार्मर्स हैं और सारे के सारे एक्सपीरियंस फार्मर्स हैं, कम से कम 3 साल से कर रहे हैं। प्रोटेक्ट टीम आपके सामने पायनियर है जीवन की। और हम कर क्या रहे हैं, हम इस वक्त जो डिस्कशन कर रहे हैं वो जीवन की नेक्स्ट 5 ईयर प्लानिंग पे बात कर रहे हैं कि आज से अभी तो 3-4 साल गुजर गए ना, अगले 5 साल में जीवन को कहाँ देख रहे हैं, नार्क एच जीवन को किस हालत में देख रहे हैं। इसमें इसकी एक जो सबसे बड़ा आज डिसीजन हुआ है वो एस्ट्रो फार्म का, ग्रोटेक का और लाहौर चैप्टर का कि ये मिलकर एक 500 एकर्स पे एक जीवन हब बनाएंगे, जिसके अंदर स्पेशली जीवन की जो सी सीड की जो प्योरिटी है उसको मेंटेन रखा जाएगा और पाकिस्तान भर के फार्मर्स के लिए बेहतरीन सेहतमंद सीड प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि अगले 5 सालों में जब ये सीड एरा से निकल कर ये कमर्शियल में जाएगा तो इसकी उस वक्त मांग को मेंटेन रखने के लिए, प्राइस को स्टेबल रखने के लिए कौन से वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं। इसमें इसकी एक्सपोर्ट के मॉडल पे डिस्कशन हो रही है, इसकी पाकिस्तान में वैल्यू एडिशन पे डिस्कशन हो रही है। अब ऐसा है कि तमाम दोस्त इसमें हमारे साथ अपनी पार्टिसिपेशन करेंगे। हम चलते हैं वसर साहब की तरफ। बहुत शुक्रिया सायम भाई, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा एस्ट्रो के CEO आफ्ताब भाई का और मेहताब भाई का, इन दोनों का, कि उन्होंने गार्लिक कॉर्पोरेट ऑफिस की यहाँ पे लाहौर में बुनियाद रख दी है। और जैसे कि तमाम अहबाब यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये न्यू फेस है आपकी, न्यू फेस इन दी एग्रीकल्चर। ये पढ़े लिखे लोग अब एग्रीकल्चर की तरफ आ रहे हैं और इन लोगों ने अब जो प्रेसिडेंट सेट करना है वो आने वाली नस्लों को भी उससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो हम ना सिर्फ गार्लिक जीवन की काश को बीज के हवाले से देखते हैं, बल्कि हम अगले 5 साल में हम इसमें क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं या अगले 10 सालों में क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और इसको तमाम फार्मर के लिए एक ऐसी क्रॉप बनाना चाहते हैं कि जो कि उनको लंबे अर्से तक फ़ायदा दे। तो इसके लिए जो कुछ बड़े डिसीजन हुए हैं उनमें से ये है कि कुछ साल के बाद या कुछ अर्से के बाद इंशाल्लाह हम वैल्यू एडिशन के ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे। और एस्ट्रो और दीगर हमारे अहबाब भी इसके ऊपर मुतफिक हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम गार्लिक, क्योंकि इसकी जब ग्रोइंग ज़्यादा होगी पूरे मुल्क में तो हमारे पास इसको एक्सपोर्ट करने की भी ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे इसको वैल्यू ऐड करके हम एक्सपोर्ट करके और अपने मुल्क का ज़र मुबादला बचा सकते हैं। और एक दूसरी चीज़ जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का कल्चर इंट्रोड्यूस कराया है रिसेंट एस्ट्रो ने और दीगर फार्मर ने, हम तमाम लोग अपनी स्किल को इकट्ठा करके, किसी की मार्केटिंग स्किल अच्छी है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इंशाल्लाह एक कॉर्पोरेट बन के, एक इकाई बन के हम लोग इंशाल्लाह 500-600 एकड़ का एक प्रोजेक्ट करेंगे लाहौर में या जहाँ पे भी हमें लैंड मिल गई, और गार्लिक फार्मिंग के ऊपर इंशाल्लाह एक नया इंकलाब, जो हमारा विजन है गार्लिक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, उसके ऊपर वर्क शुरू करेंगे। और तमाम अहबाब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कि यहाँ पे आए, कल भी बैठे हुए, आज भी बैठे हुए, और बहुत शुक्रिया साद भाई का, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनके फार्म पे भी गए। तो ये एक न्यू बिगनिंग है तमाम किसानों के लिए कि अब एग्रीकल्चर उन लोगों के हाथ में है जो कि पढ़े लिखे हैं और वो चीज़ काश्त करेंगे जिसकी हमारे मुल्क को ज़रूरत है, हमारे कंट्री को ज़रूरत है, और जिससे हम
کیونکہ لہسن ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ ہم باہر سے امپورٹ کر کے یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں، اور زرعی ملک ہوتے ہوئے جو ہم اپنے ملک میں پروڈیوس کر سکتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم باہر سے اس کو لے کے آئیں۔ بہت شکریہ۔ میں آگے دعوت دوں گا آفتاب بھائی کو کہ اس میٹنگ کو بریف کر دیں۔ میں اس پہ بس ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ جیون کو کہہ سکتے ہیں لائف چینجنگ کراپ۔ انڈیا نے آج سے 20 سال پہلے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا جس پہ انہوں نے کہا تھا 1 ایکڑ میریکل، کہ 1 ایکڑ کا معاوضہ۔ اس پہ انہوں نے کنسیپٹ کیا تھا کہ 1 ایکڑ کی مدد سے کوئی فارمر اپنے بیوی بچے کیسے پال سکتا ہے، لیکن وہ پالنے تک محدود تھا۔ جیون کا جو پروجیکٹ ہے 1 ایکڑ سے آپ کی لائف چینجنگ ہو رہی ہے کہ آپ کیسے ایک نیو فیز میں انٹر ہو سکتے ہیں، لوور مڈل کلاس سے آپ ہائر مڈل کلاس میں جا سکتے ہیں، پاورٹی سے آپ لوور اپر مڈل کلاس میں آ سکتے ہیں۔ یہ ڈفرنٹ کنسیپٹ ہے۔ ایسا کنسیپٹ، ایسی ریولیوشنز بہت عرصے بعد ہوتی ہیں، بہت عرصے بعد آپ کو ایسا موقع ملتا ہے جس کے اندر ایسے آپ گولڈن چانس کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک آدمی کے پاس نہیں، ہزاروں لوگوں کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ ایکول اس کو اویل کر سکیں۔ بہت شکریہ جی۔ آفتاب بھائی آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ جی تھینک یو۔ سب سے پہلے تو جی میں جیون کے بارے میں اکثر ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ جیون نے ایگریکلچر کو اتنی عزت بخشی ہے کہ یہ ہمارے گاؤں کی بیٹھکوں سے اور چارپائیوں سے نکل کے کارپوریٹ آفیسز میں آ گیا ہے، اور یہ اس پروڈکٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنی جان ہے اور اتنی زبردست پروڈکٹ ہے جس کی وجہ سے یہ یہاں تک پہنچا ہے، اور آنے والے 2-3 سالوں میں انشاءاللہ پاکستان گارلک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہو جائے گا اور ہم سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے اس کو۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جس کو میں نے پچھلے 3-4 سال میں دیکھا ہے کہ جس نے بھی جیون لگایا وہ خوشحال ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فارمرز کو چھوٹے لیول پہ جتنے بھی ان کے ریسورسز ہیں یا جتنا بھی ان کا بجٹ ہے اس کو لگانا چاہیے اور اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے، اور ہم اپنے آفس سے انشاءاللہ نیشن وائڈ اس کے میٹرز کو دیکھیں گے اور اس کی فارمنگ کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو ایڈیشن میں بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلے آنے والے سالوں میں اس کی ہماری میٹنگز اور اس کے ڈیسیجنز کچھ ہو چکے ہیں، کچھ پینڈنگ ہیں، انشاءاللہ اس کو جلدی ہم ایویلویٹ کر لیں گے، اور تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ جی۔ ابھی میں سعد کو کہوں گا کہ وہ ایک نوجوان ہمارے فارمر ہیں، پڑھے لکھے فارمر ہیں، جو کہ اپنی تعلیم مکمل کر کے فارمنگ کی طرف آئے اور گارلک جیون کی فارمنگ بڑے کامیاب فارمنگ 2-3 سال سے پچھلے کر رہے ہیں۔ میں اس حوالے سے ان کے ویوز جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تھینک یو مدثر بھائی، السلام علیکم۔ جس طرح مدثر بھائی نے کہا کہ میں تو اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد باہر جانے کا سوچ رہا تھا اور ماسٹرز کے لیے ایک MSc کرنے کے لیے کینیڈا جانا چاہ رہا تھا، لیکن یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہمیں نظر آئی پاکستان میں جو کہ جیون کی صورت میں ہمارے پاس آئی، جس سے ایک یونیورسٹی سے نکلے ایک نوجوان انٹرپرینورشپ کر سکتا تھا۔ کیونکہ شروع میں جب آپ اس فیلڈ میں جب میں آیا تھا تو میرے پاس اتنا کیپٹل نہیں تھا کہ میں کوئی انڈسٹری شروع کر سکتا یا کوئی بزنس شروع کر سکتا۔ جو آلریڈی بزنس چل رہا تھا وہ تو چل رہا تھا، لیکن اس نے مجھے ایک اپرچونیٹی دی کہ میں اپنے اسکیل سے اس کو شروع کر اس کو لارجر اسکیل دیکھ سکوں اور کر سکوں۔ اور جس طرح باقی آفتاب بھائی اور سائم بھائی نے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت برائٹ فیوچر ہے، ویلیویشن کی طرف اس میں ہم جائیں گے تاکہ صرف پاکستان تک محدود نہ رہے جیون اور اس کے بائی پروڈکٹس، باقی ہم گلوبلی ایک مارکیٹ ریچ کر سکیں۔ باقی میں تعارف کرانا چاہوں گا حارث بھائی کا۔ یہ ایک منجے ہوئے فارمر بھی ہیں، مطلب کنونشنل فارمر ہے، پوٹیٹو کی کاشت کرتے ہیں دیپال پور میں۔ میں جیون کے حوالے سے ان کے ویوز جاننا چاہوں گا کہ آپ تو ایک باقاعدہ اچھے فارمر ہیں، کمپیٹنٹ فارمر ہیں، پروفیشنل فارمر ہیں، تو آپ کا جیون کے حوالے سے جو ایکسپیرینس ہے کائنڈلی وہ شیئر کریں تاکہ اس کے بارے میں بات کریں۔ السلام علیکم جی، میرا نام حارث شاہد ہے اور پچھلے 10 سال سے میں فارمنگ کر رہا ہوں۔ تو جیون کا جی میرا یہ 3را سال ہے، اور جیون باقی کراپ سے اس ٹائم پہ میرے خیال میں سب سے زیادہ پروفیٹیبل کراپ جو ہے وہ جا رہی ہے۔ باقی ہماری مین اسٹریم کراپ جو ہمارے علاقے میں ہے وہ چاول ہے، آلو ہے اور مکئی ہے، لیکن ان کے آج کل کے اسپیشلی دور میں اتنی مہنگائی میں ان میں جو مارجنز ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو جیون کو پچھلے سال بھی اس میں جو ہے مارجنز بہت زیادہ ہم نے دیکھے، اور اس سال بھی جو ہے وہ مارکیٹ اس کی بہت سٹیبل ہے۔ آگے آنے والے سالوں میں بھی نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اس کی مارکیٹ سٹیبل رہے گی، اور اسی طرح اگر ہم اس کی کارپوریٹ فارمنگ میں آگے اور اس کی آگے ہم ویلیو ایڈیشن میں چلے گئے تو اس سے مدد سے بھی جو ہے اس میں جو ہے وہ اس میں مارجنز جو ہے بہت سٹیبل رہیں گے، اور میرے حساب سے باقی فارمرز کو بھی جو ہے اس میں
जीवन को तरफ जो आना चाहिए, कल्टिवेट करना चाहिए। अच्छा, हमारे पास इस वक्त बिलाल भाई मौजूद हैं यहाँ पे। इनका तारुफ ये है कि बहुत ही मंजे बिजनेसमैन है और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, फीड मिल भी है इनकी, और ये गार्लिक फार्मिंग, जीवन गार्लिक फार्मिंग शौकिया कर रहे हैं। मैं इनसे अक्सर डिस्कस करता होता हूँ वैल्यू एडिशन के हवाले से और इंडस्ट्री के हवाले से, गार्लिक इंडस्ट्री के। मैं इनके व्यूज़ जानना चाहूँगा कि अगर हम इतना रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने के काबिल हो गए तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री के हालात इस हवाले से साजगार होंगे या हम कामयाब हो सकते हैं? क्या आपके इसके बारे में व्यूज़ हैं? जी, थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर भाई, और थैंक यू वेरी मच एस्ट्रो का कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इकट्ठे हो सके। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, बिल्कुल है जी, जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के, हर चीज़ की इंपोर्ट के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जैसे आपने कहा कि हम गार्लिक जो है वो 75-80% इंपोर्ट करते हैं, डेफिनेटली देयर इज़ अ चांस कि हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी चाइना के लहसुन को। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी अभी आपको नजर आनी शुरू हो गई कि जो गार्लिक के रेट्स मार्केट में हो गए हुए हैं, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी अट्रैक्टिव क्रॉप इन द फ्यूचर। जो आपका ये सवाल था उसमें डेफिनेटली ये है कि आप ये देखेंगे आज चाइना लहसुन जो है 500 और जो देसी है वो शायद 600-700 के रेट के ऊपर इस वक्त जा चुका हुआ है। तो फिर एज अ क्रॉप जो अगर सीड भी ना हो, एज ए मार्केट में आए तो इसका बहुत एडवांटेज है। दूसरा मेरा जो पॉइंट ऐड करना चाहूँगा वो कोऑपरेटिव फार्मिंग पे है। इसके ऊपर मेरे पास थोड़ा एरिया, मेरी कोशिश है एक्सेल करने की कि एक मिनिमम एरिया से प्रोडक्शन ज़्यादा किस तरह ली जा सकती है। वो बेनिफिट देगी छोटे फार्मर्स को कि वो एक कम एकड़ेज से, कम एरिया से एक अच्छी प्रोडक्शन ले सकें। तो बेसिकली मेरा फोकस ये है, वैल्यू एडिशन एनी केस वी हैव टू गो, अगर हमने इसको एक्सपोर्ट करना है। मेरे ख्याल में इसमें हमें बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि हम इसको वैल्यू एडिशन में, हमारी डिस्कशंस भी हुई हैं इसके ऊपर। होपफुली में हमें अगले 1-2 साल के अंदर हम इसमें वैल्यू एडिशन में जाएंगे। वैल्यू एडिशन के लिए हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए, और कॉर्पोरेट फार्मिंग में हम जो कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं कि इंश्योर करें, जैसे कि एस्क्रो है, इफ इट टेक द डिसीजन कि ये लोग 500 एकड़ पे काश्त करना चाहते हैं या करें, और हम लोग भी हैं डिफरेंट ग्रोआक से, हारिस भाई बैठे हैं, हमारे पास 7 भाई बैठे हैं, तो ये लोग अगर ठान लें कि हम 1000-2000 एकड़ पे मतलब मिल के सारे डिफरेंट लोकेशंस में अगर हम लोग इतना रॉ मटेरियल पैदा कर लें, अगर कल सस्ता भी होता है तो हम बआसानी एक इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल होगा तो हमारे पास इंडस्ट्री की राह हमवार होगी। मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि पाकिस्तान में हालात कैसे हैं इस हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से? देखिए जी, हालात इसलिए कि फूड आइटम्स का जो आगे है वो सिर्फ फ्यूचर है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं एचएन कॉलेज से बिलोंग करता हूँ। मेरे जितने भी फ्रेंड्स जो बाहर थे वो वापस आ गए हैं टुवर्ड्स फार्मिंग। उन्होंने अपनी ज़मीनें सब अपने जो ठेके पे थी वो दे के, इसलिए मैं समझता हूँ कि वैल्यू एडिशन का बहुत बड़ा स्कोप है इन द सेंस कि वी हैव टू बी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। तो गार्लिक क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी डिमांड नहीं पूरी कर सके, अब जो जीवन का जितना स्कोप है और इसका पोटेंशियल है, होपफुली हम 4-5 साल में अपनी डिमांड पूरी करके उसको एक्सपोर्ट में जाएंगे। और सबसे अच्छी बात कोऑपरेटिव फार्मिंग की है, कॉर्पोरेट फार्मिंग की नहीं। कोऑपरेटिव फार्मिंग ये है कि मेरे राइट एज अ 1 एकड़ फार्मर या 1 कनाल फार्मर भी गारंटीड है, और जो 400 या 200 या 500 पे है उसके भी गारंटीड है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट है जिस पे इंडिया एक्सेल कर गया। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा, अमूल जो दूध है उनका, उसमें 1 लीटर देता है, उसके भी वही राइट्स हैं जो वहाँ पे 1000 लीटर देता है। तो बेसिकली आई थिंक एस्क्रो है, और ये जो इनका बेसिकली कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया है, ये गारंटी करेगा कि हम छोटे फार्मर्स को भी जो आना चाह रहे हैं इसमें उनके राइट्स भी गारंटीड होंगे। आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, होपफुली इंशाल्लाह ताला। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है इनकी तरफ से, आफ्ताब भाई, मेहताब भाई की तरफ से। एंड आई हैव टू कमेंड ग्रोटेक, मुदस्सिर भाई, मुझे जो इस फील्ड में लेकर आए। आई थिंक यू हैव डन अ ग्रेट जॉब और गार्लिक को प्रमोट करने में और लोगों की लाइव्स को चेंज करने में। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ एस्क्रो फार्म मेहताब भाई से लास्ट क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूँगा, सिर्फ 1 मिनट। आप इसको अच्छा, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सब भाइयों का
کہ ہمارے کال کرنے پہ وہ سارے تشریف لائے، اور اس میٹنگ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، ایک ہوتا ہے اور 2 11 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس پوائنٹ کے اوپر ہماری یہ ڈسکشن ہوئی ہے ساری، اور میں ان سب کا مشکور ہوں کہ ان سب نے اس پہ کنسنٹ دیا ہے. ہم نے بہت سارے ڈیسیجن کیے ہیں، 2-3 ڈیسیجنس جو ہے نا وہ مدثر بھائی نے جو ہے نا ڈسکلوز کیے ہیں. نیکسٹ ایئر ہم لوگ 300-400 ایکڑ پہ کمبائنڈلی جا رہے ہیں، اور اس سے جو ہے نا دیکھیں ہم اپنا بزنس تو فلورش کریں گے، لیکن جو فارمر ہے اس کو بھی کانفیڈنس دیں گے کہ یہ سسٹین کرنے والی کراپ ہے اور یہ بزنس سسٹین کرنے والا ہے، کیونکہ ہم اس میں انویسٹ کر رہے ہیں، ہم اس کو جو ہے نا اچھے لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. تو وہ کانفیڈنس فارمر کو دینا بہت ضروری ہے کہ ہم خود اس کام کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں. تو آپ لوگ بھی، چھوٹے فارمرز کو بھی ہم انوائٹ کرنے میں بہت آسانی ہوگی اور ان کو اس میں جمپ ان کرنے میں بہت آسانی ہوگی. تو انشاءاللہ باقی ڈیسیجنز آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلیں گے. ہم نے بہت اچھے ڈیسیجنز کیے ہیں، اور اس کی اپلیکیشن جیسے جیسے ہم کرتے جائیں گے تو اس کے بینیفٹس جو ہے نا اس مارکیٹ کو، اس جیون کو انشاءاللہ جلدی آنا شروع ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اوکے، تھینک یو. ویسے